an balima wa ni wagati an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ an ka analyse suit jamana sujet baw kan a bɛ wagati damadɔ la bi Tikenja Fakoli ani Adama Kuyate ninnu wari tɛm la minnu tun bɛ samedi loisir kɛ ni u bɛ jɛkulu kɔnɔ ko Fédération internationale du festival de Bamako mankan dɔ b'u ni Tikenja Fakoli cɛ an y'an to mission senfɛ a kumaw bolokɔra anw yɛrɛ depuis a daminɛna fo sisan an ma sɔn k'an da don a kuma na parce que artistes ni sportifs ka vie an'u ka activités anw ka kuma man ca la parce que a tɛ ko importance t'a la an bolo importance ba de b'a la an bolo mais an tɛ fɛn dɔn a la an ka dɔnta man ca a kibaruya la c'est pourquoi an tɛ girin ka don a kumaw la k'a fɔ k'an bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye an kana mɔgɔw don fili la mais min bɛ sen na sisan n'o ye Tikenja Fakoli ale ni Adama Kuyate ninnu ka problème ye a bɛ ɲini ka bɔ artisiya ko dɔrɔn na a bɛ ɲini ka bɔ concert dɔrɔn na a bɛ ɲini ka kɛ jamana ko ye Mali yɛrɛ mankutu ani maliden yɛrɛ mankutu a bɛ ɲini k'o tiɲɛ farafinna yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuguni diɲɛ bɛɛ kɔnɔna na parce que Tikenja ye mɔgɔ min ye ani hadamaden sugu min don ani jɔyɔrɔ min b'a bolo farafinna ani Mali yɛrɛ cɛ bɛ cogo min bon franchement o kunkan o kibaruya n'a sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔ se ka sigi n'i ma bɔ ka kuma donc an ye min kɔlɔsi kuma na parce que fɛn caman fɔra anw bɛ min nɔfɛ dɔrɔn an ka jamana a tɔgɔ bɛna tiɲɛ cogo min ani ko in kɔrɔ ye min ye o de bɛ anw intéressé sinon mɔgɔ fila cɛ mankan nin jo don ni jalaki don anw ka sira t'o la anw ɲɛ bɛ jamana de la n'o ye Mali ye problème an y'a lamɛn an ye version lamɛn bɛɛ y'i ta fɔ concert u bɛnn'a kan parce que k'a fɔra de ko Tikenja ka miliyɔn 10 ko k'o sara n'a m'o sara k'o bɛ taa a ka sokɔnɔminɛnw cɛ o dabɔra affaire dɔ de kama affaire min kabi 2004 san 10 ani kɔ kabi 2004 o problème o tun kɛra ko concert dɔ senfɛ olu bolo Tikenja ma contrat respecté donc olu bolo u ka juru bɛ Tikenja la Tikenja bolo ninnu de ma contrat respecté ɲɔgɔn ale y'a ka kɛta kɛ au contraire ale kan ka plainte de kɛ Adama Kuyate ninnu kan kuma bɛ o yɔrɔ de nɔfɛ mais o yɔrɔw an ka analyse tɛ o nɔfɛ ko nana cogo di ko ma na cogo di an ka analyse t'o nɔfɛ an b'a fɛ ka min yira dɔrɔn o ye tɔgɔ jugu min n'a bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali ma o yɔrɔ de b'anw ka sira la n'i ye jateminɛli kɛ ko in kɔnɔ 2004 a wulila Amadou Toumani Touré ye cogoya bɛɛ kɛ pour que bɛnko la kɔnɔ kumaɲɔgɔnya kɔnɔ nin ko in bɛ se ka den kɛrɛfɛ cogo min parce que Tikenja mɔgɔ min don dunguyalaka don n'o ye Fakolisi ye n'i ko Fakolisi i b'a fɔ Mande donc mɔgɔ minnu bolo Tikenja ye dunan ye Mali la anw bolo olu ni Mali yɛrɛ kuma man kan olu ye dadɔnbaliw de ye parce que Tikenja ye Fakolisi de o ye Mande de a bɔnsɔn ye Mande de a b'a ka so anw bolo Mali kɔnɔ yan o sɔsɔbaga tɛ yen donc mɔgɔ ka taa o ka dunanya kɔrɔta anw bolo i bɛ fili la Ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Côte d'Ivoire ma k'a kɛ Côte d'Ivoire jamanaden ye problème ye a sɔrɔ Côte d'Ivoire a seginna ka na Mali la anw bolo a seginna ka na faso de la parce que Fakolisi an ka information na Mali autorités y hali nationalité malienne d'a ma ka da jɔyɔrɔ ma donc a bɛ n'a fɔ Tikenja ye Mali ka fɛn kalifalen de ye anw fɛ yen bamanan hali ni kɔnɔni ni problème y'a sɔrɔ n'a bolila ka na sigi aw ka so kɔnɔ a blessé mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ a ye k'aw kana s'a ma parce que ko kalifa don mɔgɔ tɛ kalifa ci o ye bamanan ye o ye malidenya yɛrɛ danbe ye a n'a taabolo ye mais n'a fɔra hadamaden i n'a fɔ Tikenja minnu ye farafinna ka kɛlɛw kɛ
minnu ye Afrique éveil de conscience ka mɔgɔw lakunu ka masakɛw ka walejugu ka da kɛnɛ kan u b'a kɛ mun kama jamana ka hɛrɛ o b'an bolo kalifa la kungo wulila o nɔfɛ ko ka 10 millions sara k'u bɛna to ka sokɔnɔminɛnw cɛ a wagati ATT wulila hakilimaya la jamana ɲɛmɔgɔya ɲumanya la parce que dɔw bɛ mɔgɔ ka ɲuman n'i ka juguman k'a bɛɛ kɛ juguman ye o ye hasidiya ye o ye mɔgɔko ye anw da t'o la ATT ye ɲuman min kɛ o fɔli ye diyagoya ye a ye juguman min kɛ o fɔli ye diyagoya ye a ye nin hakili ɲumanya sɔrɔ a wagati ka wuli Cikɛnja ye kalifa de ye a kalifara Mali de ma a man kan tɔɔrɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ tant que a bɛ kalifa la o kɔfɛ maliden de don a bɔkolo la n'o ye Fakoli Siw donc ATT ye cogoya kɛ ka problème de kɛ an y'a mɛn Baber Gano n'o ye RPM secrétaire général ye bi bi in na ministre des transports don Baber Gano ale de ye Adama Kouyaté ninnu samedi loisir Adama Kouyaté ORTM ale de y'olu ka avocat ye o conférence kɛyɔrɔ la ko a ko ATT clé ko ni ATT bɔra fanga na don min président wɛrɛ min bɛna k'u bɛ nin ko in k'u b'a lawuli bon Mali kuma don an y'a ye journaux dɔw kɔnɔ an y'a ye dɔw ka Facebook kan u y'a lase nin cogo la ni Baber kɛn bɛ ka nin fɔ parce que Mali kɔnɔ ni an i yɛrɛ tulo ma kuma min mɛn bi i tɛ se k'a fɔ bilen parce que kuma bayɛlɛmaw ni nkalonw cayara nka ni Baber kɛlen bɛ ka nin dunanko kuma fɔ an b'a fɔ fili dama tɛ dɛ Baber ni kaso de ka kan a bɛ fɔ fɛn min ma ko xénophobie dunanko kuma ka na n'a ye jamana kɔnɔ ne ma d'a la ko ganolaka k'o bɛ dundiyalaka ni malidenya cɛ ne dalen t'o la donc k'a fɔ ko fanga dɔ bɛ yen n'o fanga bɔra yen an bɛ nin affaire in an b'a lawuli o kɔrɔ tiɲɛ ko tɛ bilen fanga ko kuma de don fanga bɛ n na min ye n janba kɛ ni fanga tɛ n na bi n b'a ko ma da a y'o kuma k'o taamasiyɛn de jira n'a y'a sɔrɔ a kelen bɛ ka fɔ mais siga kɔni tɛ min na affaire min kɛra san 12 depuis 2004 ɲinɛ dɔ ka t'o lawuli Baber Gano ale de ye avocat ye Adama Kouyaté ninnu ka avocat Cikɛnja contre la bi e ka parti bɛ fanga la bi e bɛ ministère la ni e taara o ko lawuli ko aw bɛ fanga la bi i b'a fɛ ka mun kɛ i bɛ fɛ ka fanga tɔgɔ tiɲɛ fɔlɔ mɔgɔ min y'i ta k'i kɛ président ye i bɛ fɛ k'o ka fanga mankutu tiɲɛ i bɛ parti min na n'o ye RPM ye i b'a fɛ k'o mankutu tiɲɛ i bɛ fɛ ka Mali mankutu tiɲɛ ka tɔgɔ jugu di Mali ma Cikɛnja ko tɛ kulonkɛ ye Afrique an kana kulonkɛ o la nin ko min bɛ sen na ka ɲɛsin Cikɛnja ma a n'a man kan Cikɛnja ni tɔɔrɔ man kan Afrique dugu si kɔnɔ a n'a man kan jamana in bɛ ka taa ɲɛ min ma n'an m'an cogo dɔn maaba t'i ye jamana kɔnɔ bilen adamaden dɔw bɛ yen u ka kɛta ani place min b'u la u ni ko dɔ mɔgɔw ka kan ka u bonya ka ko dɔw tɛmɛ u kan nka Adama Kouyaté a fana jɔyɔrɔ bɛ Mali culture la mais an b'a fɔ u bɛ fili sira min kan u ni Baber Gano u ka sabali Mali tɔgɔ maa o maa ko i b'a tiɲɛ i b'i yɛrɛ de tiɲɛ i b'i yɛrɛ de mago sa 10 millions min n'u taara o kuma wuli sisan Baber Gano ka baara la an b'a fɔ Cikɛnja ye a k'a fɔ dɔrɔmɛ a t'a sara dɔrɔmɛ kelen a t'a sara n'u bɛ wari ɲini u ka t'u ka wari ɲini a ɲini cogo la dɔrɔmɛ Cikɛnja kana sara dɔrɔmɛ kelen kana di maa si ma Baber Gano RPM secrétaire général don ministre des transports don an hakili la n'ale tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ hami ni jamana ye mɔgɔ min bɛ hami n'a ka parti ye mɔgɔ min bɛ hami ni fanga ye parce que olu de bɛ fanga la ni mankan wulilen Cikɛnja nɔfɛ e de tun ye avocat ye kunun bi se bi i ye Baber Gano de tun kan ka Adama Kouyaté a bɛ wari min nɔfɛ k'a bɔ a kunna k'a d'a ma jamana kana tɔgɔ jugu sɔrɔ ATT siranna min ɲɛ o ye Mali tɔgɔ de
C'est pourquoi a ye wulila ka affaire ta ka gérer. Baber Gano tun kan ka ni affaire in régler n'a yɛrɛ kunna wari ye bi. Joni Jalaki ko kuma k'o bɛɛ dabila. Ka ko lajɛ ka kɔrɔ lajɛ. A tun bi a yɛrɛ maja. A ye fɛn kɛ fɛn min n'a tun bɛ to histoire la. I n'a fɔ ATT tɔgɔ bɛ histoire la nin ko in na cogo min. A tun b'a ka parti tɔgɔ ja. A bɛ fanga min nɔfɛ n'o ye IBK ye a tun b'o tɔgɔ ja. Bi bi in na ministre de la culture madame Ndiaye Ramatoulaye Diallo a kan ka wuli bi ka ala ta fɔ Baber Gano ani a nɔfɛmɔgɔw ni Adama Kuyate ninnu. Ministre de la culture an bɛ nin ko in an b'a kalifa a la k'a interpeller nin yɔrɔ la. Président IBK k'a interpeller nin yɔrɔ la. Nin ko in min bɛ sen na n'a sigira ka nin lajɛ tɔgɔjugu min don a tɛ taa k'ale dan a fɔlɔ y'ale de ta ye parce que ale ka ministre dɔ Baber Gano RPM secrétaire général ko in b'o de kun kan. Donc an bɛ kangari da Baber Gano ye a ka sabali. Mais n'a ma sabali k'a fɔ RPM ye cɛw ni musow de bɛ RPM kɔnɔ minnu hɔrɔn don minnu jamana kanu b'u la. A bɛɛ tɛ ko maajugu dɔ ye RPM ye. Parti si tɛ yen min mɔgɔ bɛɛ ye maajugu ye. Parti tɛ yen min mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ ɲuman ye. K'a ɲini RPM fɛ u ka parti tɔgɔ kama u ka Baber suspend ka bɔ RPM na. Parce que a bɛ ka baara min kɛ n'o ye ko kunun an tun tɛ fanga na bi an bɛ fanga na an bɛ ko wuli se b'an ye. Baber kɛn bɛ tɔgɔjugu ye RPM fɔlɔ de ma bi ani président IBK ani u ka fanga. N'a ma dabila RPM kan k'a yira Baber bɛ nin baara min na anw ka baara tɛ a n'anw tɛ ɲɔgɔn fɛ nin ko la u ka suspend ka bɔ RPM na. O ye kelen ye. N'a ma nin ko dabila président IBK Mali tɔgɔ kama malidenya danbe kama IBK kan ka Baber gɛn bi ka bɔ ministériel jɔyɔrɔ la ka gɛn ka fili ka mɔgɔ wɛrɛ bila a ma. An balimaw ko Tikenja ka 10 millions sara k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔmɛ Tikenja t'a sara. U ko ni wari ma sara ko u bɛ mɔgɔw bila ka taa Tikenja ka minɛnw ta. O yɔrɔ de la j'ai lancé un appel à la jeunesse malienne. Tikenja ye kalifa de ye anw ma. A kalifara Mali ma. Maliden don a bɔkolo la fakoli si don. U bɛ wele bila jeunesse ma la jeunesse consciente minnu bɛ Afrique ko kɛlɛ la minnu bɛ Mali ko kɛlɛ la. A ye wuli k'aw jɔ don min na kɔni n'u ko k'u bɛ taa Tikenja dɔrɔmɛ ta Tikenja fɛ yen u b'a dɔn k'u magara fɛn na. Jeunesse k'i préparer ka bɛn o don ma ni danga bɛ fɛn danga min b'u kan walima wariko min b'u la u bɛna fɔ an ɲɛna a ka minɛ cɛkun ye min ye u bɛna t'o fɔ an ɲɛna. Cɛ o cɛ ko i bɛ taa tasa ta Tikenja fɛ yen jeunesse ka labɛn a don anw de bi Tikenja protéger a kalifalen don anw de la a bɛ Mali ko de la a bɛ Afrique ko de la dɔrɔmɛ a t'a sara. Cɛ o cɛ ko i bɛ taa tasa ta Tikenja fɛ yen bi wele bila jeunesse bɛɛ ma fɛn o fɛn ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn sɔrɔ a la fɛn o fɛn bɛ bɔ a la bi an jɔn bɛ n'a bɛɛ ye. Je lance cet appel là à la jeunesse. Engrais Freelaté nana ya ka tiɲɛni don Mali kun Baber ma taa o dossier la wuli. Baber Gano ministre de transport Cɛma Hubert Kulubali dossier Azamco ni Mali bɛ ka bɔnɛ nafolo la hali sini Cɛma bɛ ka i ta suɲɛ hali sini après vous bɛɛ bɛ yen. O ko bi Baber de ka ministère ka compétence kɔnɔ n'o ye transport ye. Baber ma o dossier la wuli ka État ka hakɛ segin a ma. Tikenja fakoli depuis 2004 fadenya kɛlɛ min wulila ale ka client n'o ye Adama Kuyate ninnu Wartem Samedi Loisir ani Tiken cɛ ale ka affaire kama a taara o dossier de ta k'o lawuli ko ka 10 millions minɛ Tikenja la ou bien ko ka t'o ka sokɔnɔ minɛnw cɛ ka taa n'o ye. ATT ye ko min dilan an t'a dɔn munna IBK ka ministre dɔ bɛ taa o ko ta k'a b'o labɔ k'a bɛ Mali tɔgɔ tiɲɛ k'a bɛ fanga tɔgɔ tiɲɛ k'a bɛ parti tɔgɔ tiɲɛ. Donc an t'a faamu ko Baber ni RPM jɛmakan tɛ nin ye ni RPM ma ala ta fɔ Baber ye ka suspend ka bɔ parti la. N'a ma nin ko bila IBK ma gɛn ka bɔ ministériel la o kɔrɔ ani IBK jɛmakan don.
o bɛɛ y'u yɛrɛ dama kungo ye n bɛ kuma datugu ni min ye don o don Tikenja Fakoli dɔrɔmɛ a fɔ i t'a ci dɔrɔmɛ kana sara cɛ o cɛ fara i yɛrɛ la don o don k'i bɛ taa tasa ta Tikenja fɛ yen ko wari ma sara i bɛ Mali jeunesse sɔrɔ ɲɛ ye parce que Tiken kalifalen don anw de la anw tun b'a fɛ k'o de fɔ aw ɲɛna la révolution citoyenne continue wasalamu aleykum wa rahmatulah wa barakatuh.